والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، حضرات السادة، أبدأ كلامي لتنبيه للحكام الدول العربية والإسلامية الذين ساعدوا وما زالوا يساعدون هذا المجرم، هذا القاتل، هذا الدكتاتور، هذا الظالم عثمان غزالي المجنون الذي أخذ جزر القمر بالأسلحة ويحكمها بالعافية، أنكم الآن في وضع شديد، لأن الله سبحانه وتعالى سلط عليكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليوريكم، ليعلمكم أولا مسك أموال دول أو الشعب المظلومين في الولايات المتحدة الأمريكية. ثانيا قال لكم أنكم لن تعالجوا في الولايات المتحدة الأمريكية. لو كنتم بنيتم مستشفيات وجامعات وفنادق وكل ما يجب في جزر القمر كنتم الآن تستريحون، ولكن إلى أين ستذهبون وأنتم خائفون لكي لا تقاتلونكم بالأسلحة أو بالسم؟ قلنا وقررنا ألا تساعدوا هذا المجرم، هذا القاتل، هذا الظالم عثمان غزالي. فالآن أنتم جميعا في مأزق، في مشكلة، فعار عليكم وستندمون. الفلوس الذي سرق هذا المجنون، هذا الكافر، هذا الظالم، هذا الفاسق، عثمان غزالي، وإهماله وقتل وتشرد وظلم شعب القمر، بعث الله رئيس الولايات الأمريكية دونالد ترامب لكي يؤدبه، لكي يعلمكم. سرقتم الفلوس وتركتم هناك ولن تستفيدوا لأنه مسكه. فهل يوجد حتى اليوم حاكم أو رئيس أو أي ملك يساند ويساعد هذا المجرم الذي دمر جزر القمر وقتل القمريين وتشرد ودمر كل شيء في جزر القمر؟ عار عليكم وحسبنا الله ونعم الوكيل، وستندمون بمشيئة الله. أي حاكم، أي رئيس، أي ملك ساعد هذا الظالم ليدمر جزر القمر طول عمره يسافر لليمين والشمال ليسرق، ليسأل الفلوس ثم يأخذه ويتركه في مكان آخر. فحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. Chers compatriotes, avant de m'exprimer en comorien, je profite d'adresser un petit message à son excellence, puisqu'il était élu, monsieur le député Saïd Hamada, franco-comorien. Je pense qu'en 2022, si je ne me trompe pas, on s'est rencontré au couloir du tribunal de Paris lors du procès de Yemenia Airways. J'étais content, on a pu discuter un petit peu. J'ai dit, Saïd Hamada, vous savez, les Comoriens t'ont montré qu'ils t'aiment bien, ils t'ont soutenu. Mais tu as choisi soutenir le voyou, le criminel, l'assassin, le tueur, le voleur, le fou Assoumani Azali avec ton ami, son Excellence, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Puisque lui, il est élu démocratiquement. Lui, s'il détruit la France, on s'en fout puisque ce sont les Français qui l'ont remis au pouvoir. Mais cet imbécile, ce voyou, ce dictateur, il est là
grâce à vous, grâce à toi, Saïd Hamada. Si tu es comme ça avec Emmanuel Macron, monsieur Saïd Hamada, son excellence, moi je te respecte. Tu es comme ça avec Emmanuel Macron. Toi seul, tu aurais changé la situation. Et maintenant que vous voyez les Comoriens commencent à se réveiller, à chercher là où leurs intérêts se trouvent, à chercher la personne qui va avoir pitié des Comoriens. Ils cherchent celui qui va construire des hôpitaux, des hôtels, des universités, faire des infrastructures, leur faciliter à l'accès de l'eau potable, de l'électricité, pour ne citer que cela. Maintenant, on vous a dit, toi et tes amis franco-comoriens ou français, essayez de convaincre Emmanuel Macron que c'est un imbécile, Azali. C'est un voyou, c'est un enfoiré, c'est un voleur, c'est un criminel, c'est un insensé. Mais vous le protégez toujours. Vous l'accueillez. Même européen, parmi les radios, les écouter en France, c'est européen. L'ont bien dit qu'il est devenu milliardaire. C'est lui qui fabrique les cassas comme ça. Il tue, il vole. Un vrai dictateur. Je l'ai là, je peux vous l'envoyer par Messenger. Tu as négligé les Comoriens, monsieur le député Saïd Hamada. Un petit pays comme les Comores, dont la moitié est à Marseille, tu n'as pas pu te poser une question. Pourquoi? Puisque là-bas, il n'y a rien du tout. Des vieux que tu les vois dans les places à Marseille. Pourquoi ils sont là? Puisqu'ils n'ont pas de hôpitaux. Et ils aimeraient rentrer chez eux, entendre leur retraite. Mais il n'y a pas de l'eau potable. Ne pensez pas que tout va bien puisque tu vas à l'hôtel, à Moroni. Non, monsieur le député Saïd Hamada. Il n'y a pas de l'eau aux Comores. Il n'y a pas de l'électricité aux Comores. Il n'y a pas de routes. Tu as vu l'aéroport dès que tu es sorti. Même la piste. Il n'y a rien. Tous les jours, Azali tue, fait des sacrifices. Il vole. Aucun président, même Emmanuel Macron, n'a pas voyagé. Le 1/3 de cet imbécile, de ce voyou, de ce criminel Azali Assoumani. Or, vous avez des avions. Nous, on n'a même pas un appareil. Nous n'avons même pas un appareil, monsieur le député Saïd Hamada. Et là, tu as osé, face à des étudiants qui ne savent pas où ils vont, tu as osé dire, il faut féliciter, demain vous allez faire des queues pour aller en France, à Mayotte. Oui, on va chercher des visas. Tous ceux qui sont en France n'aiment pas la France, attention. Comme la France n'aime personne, il aime ses intérêts simplement. Ça, tout le monde le sait. Et c'est l'ancien président, général de Gaulle, qui l'a dit. C'est pas moi. Donc tu as osé dire aux Comoriens que vous allez faire des queues pour vouloir aller en France. C'est normal parce que nous n'avons pas des écoles. Nous n'avons pas des hôpitaux. Nous n'avons pas de routes. Nous n'avons rien du tout. C'est normal. Mais qui a imposé ce voyou-là? Qui lui donne des armes? Qui lui donne tout? C'est Emmanuel Macron. C'est Mohamed Ben Zayed aux Émirats. C'est Ben Salman. Vous êtes le roi et aussi le roi du Maroc. Je ne sais pas s'il va rester là ou il va partir là parce qu'il est très malade. Lui, il a des hôpitaux, il ne trouve pas à se soigner. Il ne se soigne pas. N'en parlons pas ceux qui n'ont pas. Donc, si vous avez dit, ah franchement, vous imaginez, tous les dimanches, pendant 8 ans, on manifeste. Mais tu devrais dire, le monsieur le président, il faut qu'on les appelle pour écouter. Et là, vous avez vu ce qu'on vous a fait au Mali, Burkina Faso, au Guinée, au Tchad, au Sénégal. Tous ces pays-là commencent à dire non, 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 non. On commence à regarder l'Angleterre, même si la Russie ne vient pas. Moi, j'aime pas la Russie. J'aime pas, je n'aime personne maintenant. Mais si la Russie va nous protéger, nous les Comoriens, on va le chercher. Tu n'as pas essayé de jouer, de trouver une solution, monsieur le député Saïd Hamada. Pourquoi on manifeste tous les dimanches à Place d'Aix? Pourquoi on manifeste tous les dimanches à la place de la République? Pourquoi on manifeste à Bellecour? Pourquoi on manifeste à Garibaldi? Toutes ces places publiques des grandes villes de la France, on manifeste. Pourquoi? Parce que tous les jours, Azali tue, tous les jours, il vole, tous les jours, il plante des avions, il prend tout.
Donc on ne trouve rien du tout, on est obligé de partir à l'étranger pour se soigner, pour faire les études, pour survivre, pour travailler, pour n'importe. Donc, tu nous as négligé maintenant, va regarder sur les réseaux sociaux comment on te... Les rats, les souris, les pompes, n'en parlons pas, ceux qui ont des cerveaux. Ils sont en train de te casser, de t'insulter, de te dire tu as acheté, tu as tel. Tu as le droit, tu es français, mais n'oublie pas que tu es comorien aussi. Mais quand tu étais député à cause des Comoriens, ça, il faut que tu le saches. Un petit pays, on n'est même pas 1 million, monsieur le député. Tu n'as pas pu dire Emmanuel Macron. Honnêtement, ce monsieur-là, il est détesté aux Comores. Dites la vérité. Il est détesté. Il ne fait que voler. Il détourne. Il voyage tous les jours. Mais qu'est-ce qu'il amène, tous ces voyages? Il loue des avions. Tu as entendu son fils, comment il parle? Et son fils, lui, que vous l'avez imposé, lui, il déteste la France, si vous ne le savez pas. Qu'est-ce qui va nous pousser à aller en Russie ou en Angleterre? Déjà, on parle le français difficilement, n'en parlons pas la Russie et les Chinois et tout ça. Mais on sera obligé, puisqu'il va nous protéger. Il va nous construire des hôpitaux. Il va nous construire quelque chose, au moins, il va nous faire quelque chose. Vous avez choisi Azali et son cousin Aminu Souef. Vous les avez donné 150 millions, vous les avez donnés, ils vont partout pour voler et vous imposez Aminu Souef. Le voleur de l'étranger, il n'a rien fait, il va partout, il dit, il fait la paix. Quelle paix Aminu Souef a fait? Il n'a rien, c'est tête vide, lui, il n'a rien. Il parle simplement comme ça. Mais s'il avait une tête, ils auraient dû sauver ses proches d'abord. Son petit pays, il est comment? Le bordel au Tchad, le bordel partout où il va, quel bordel. Il ne fait rien du tout. Ce criminel aussi. Parce qu'on m'a appris que le criminel, c'est pas celui qui tue simplement. C'est lui qui détourne des milliards. C'est lui qui détourne des milliards qui devrait construire des hôpitaux. Donc les gens vont mourir parce qu'il n'y a pas des hôpitaux. Les gens vont mourir parce qu'ils ne trouvent pas à manger. Les gens vont mourir, ils vont tuer parce qu'il n'y a pas d'électricité pour travailler tout ça. Donc, je vous dis, monsieur le député Saïd Amada, que vous voyez, tous les jours, Azali prend des avions à gauche à droite. Même Emmanuel Macron qui a des avions, des appareils, des hélicoptères, des sous-marins, des Boeing, des Airbus. Je te jure qu'il n'a pas voyagé. Pendant ces 2 mandats, il n'a pas fait le 1/3 des voyages de l'imbécile Azali. Il n'a pas fait le 1/3 de cet imbécile de voyage. Et qu'est-ce qu'on a eu pendant ces voyages? Tu as entendu son fils ignorant, idiot, qui a dit « Il n'y a pas d'électricité, vous dites que c'est mon père. Il n'y a pas de l'eau, vous dites que c'est mon père. Or, mon père ne fait qu'aller dans tout, partout le monde, pour mentir, pour demander de l'argent pour venir construire le pays. » C'est un imbécile aussi comme son père, lui. Je ne sais pas comment il a osé dire que mon père n'a rien. Il ne fait que prendre des appareils pour aller à gauche, à droite, pour demander un peu de sous. Donnez-moi un peu de sous. Prends des avions, demandez un peu de sous. Mais tu as des ambassadeurs. Tu as des ministres des Affaires étrangères. Mais il a volé tout ce somme. Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé le président des États-Unis, Donald Trump, à bloquer tous les milliards détournés, volés par ces imbéciles. Et ils ne seront plus aux États-Unis pour se soigner. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu nous a envoyé Donald Trump, lui, pour vous réveiller. Maintenant, celui qui veut se soigner, va se soigner. Et Azali, maintenant, il veut imposer son fils qui ne connaît rien du tout. C'est lui qui a dit les Comoriens ne connaissent rien. C'est ces gens-là qu'on parlait. Il a peur de venir en France parce qu'il ne m'aime plus. Mais la France a dit non, 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 non. On vous a beaucoup soutenu, mais vous avez foutu le bordel. Vous avez brûlé les bureaux, les trésors, les banques. Vous avez tué, vous avez emprisonné. Vous êtes vraiment maladroit. Donc maintenant, tu nous fais honte, nous qui avons soutenu. Qui t'avons soutenu, tu nous fais honte parce que tout le monde sait que nous sommes les premiers partenaires. C'est nous qui t'ont laissé là.
Donc, Saïd Hamada, si tu veux réparer, tous les Comoriens le savent bien, que tu es comme ça avec Emmanuel Macron, va lui dire immédiatement qu'il faut qu'on change vite. Laissez les Comoriens choisir un président qui est normal, un président qui a honte, un président qui n'est pas fou, un président qui a la volonté, un président instruit, un président pieux, un président qui va avoir pitié aux Comoriens. Mais ce n'est pas l'imbécile qui ne fait que voyager, tuer, mépriser, détruire les prières, qui ne pense à rien qu'à part manger avec sa famille. Ça, c'est ce que tu devrais aller dire. Vous n'aurez plus de gens à aller à Mayotte ou à gauche. Vous pouvez prendre Mayotte pour aller là où vous voulez. Moi, je peux dire, prenez-le. Mais laissez-nous tranquilles donc, si vous avez pris Mayotte. Mais ne prenez pas Mayotte et nous imposez un imbécile, un voyou, un délinquant, un criminel. Monsieur le député, va dire à Emmanuel Macron, vous discutez, tu peux l'appeler même dès que tu vois ce direct. Tu es parmi mes contacts. Tu peux lui dire que tu es insulté. Tu es coupé en morceaux dans les réseaux sociaux à cause de cette intervention. Pourquoi? C'est la colère des Comoriens. Puis nos cœurs. On voit tous les jours nos frères tués. Nos amis, on ne pourra plus aller aux Comores. Tu ne connais pas tous les opposants qui se trouvent à l'étranger. En Tanzanie, en France, partout. Nous sommes tous... c'est par cet imbécile, ce voyou. Je ne pourrai jamais aller aux Comores tant que ce voyou est là, monsieur le député. Ça te va, tu es content? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Simplement qu'on a tué 2 frères à moi. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes incapables de nous offrir de l'eau potable, de l'électricité, l'agriculture, la pêche, pour ne citer que cela. Et vous nous tuez encore? Vous nous tuez aussi? Et là, je n'ai pas le droit d'aller dans mon pays. Puisque j'ai osé dire que c'était un criminel. Il est incapable. Il a gouverné un pays pendant 15 ans. Il n'est pas capable de construire un hôpital. Vous êtes au courant que le père de Soprano, c'est lui qui est millionnaire. Je ne sais pas s'il a quoi. Il est millionnaire, Soprano. Il ne va pas dire qu'il n'a pas 1 million d'euros, lui. Il est millionnaire. Mais il n'a pas pu sauver son père parce qu'il n'avait pas d'hôpital au Comores. Donc tu n'as pas honte de venir d'un pays, ton pays d'origine n'a aucun hôpital. N'a pas de l'électricité, monsieur le député. Je ne suis pas venu là t'insulter, je suis venu te dire la vérité. Que, attention, les Comoriens sont très en colère contre vous. S'il dit vous êtes franco-comorien, c'est à vous de convaincre Emmanuel Macron de lâcher ce voyou, de lâcher ce criminel, de lâcher cet imbécile, de lâcher cet idiot, de lâcher ce voleur, de lâcher ce fou. Mais vous l'avez laissé, vous l'accueillez. Qui va dire à Emmanuel Macron que, attention, c'est vrai, lui, il a tué. Son fils très arrogant. Il a condamné. La plupart des opposants sont ici. Ils vont aller en Russie, ils vont aller en Angleterre, ils vont aller. C'est à toi de le faire convaincre, de le convaincre, de le faire comprendre la situation catastrophique dans notre pays. Mais tu as osé aller dire que moi je ne suis pas révolutionnaire. Ça, on le sait très bien que vous n'êtes pas révolutionnaire, parce que si vous êtes révolutionnaire, vous aurez dû demander, mais ce sont mes parents, ce sont mes grands-pères, mes grands-frères. Pourquoi les vieux là, qui sont dans des places publiques à Marseille, à Paris, au Gare du Nord, partout, pourquoi ils ne rentrent pas? Ils ont 60 ans, 70 ans, 80, 90 ans. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux puisqu'il n'y a rien du tout là-bas. Puisque l'imbécile que vous l'avez instauré là-bas, c'est un tueur, c'est un criminel, c'est un voyou, c'est un... Et c'est toi d'envoyer le message des Comoriens. Tu nous as vu manifester. On n'a même pas un appareil. Mais ce voyou a loué des avions avec ses enfants. Mais il n'arrive pas à Charles de Gaulle. Ils arrivent à Le Bourget, là. Ce sont les stars, les milliardaires qui arrivent au Bourget. Ce petit-fils voyou voleur, lui, qui est impliqué dans tous les fraudes, dans tous les magouilles, qui s'appelle Fatihullah, qui ne sait rien du tout. Va l'écouter. Tu sauras que c'est un imbécile qui ne connaît rien du tout. Et là, tu viens, tu oses dire que
Moi, je ne suis pas révolutionnaire et moi, je vous dis que je vais aller. Vous insultez la France, après vous voulez aller faire des queues pour demander des visas. Oui, on va demander des visas. On va demander des visas pour survivre. Tu penses que si on avait des écoles, des hôpitaux, on serait là pour faire quoi? Avec ce froid, pour nous traiter comme des chiens? Non. Ça te va que mes proches sont tous décédés et que je ne peux pas aller aux Comores. Or, je sais que j'ai rien fait. Tu vois? Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai rien fait. Mais juste, je dis que pourquoi tu as tué mon frère? Pourquoi tu as tué mon oncle? Pourquoi tu as tué? Je dis, tu es criminel, tu es dictateur, c'est fini. On veut me tuer. Comme on a tué mes proches. Donc, tu ne te poses pas cette question, monsieur le député Saïd Hamada? L'humanité, tous les jours, vous entendez qu'il y a des naufrages, il y a des Comoriens noyés dans les océans, en voulant traverser Tunisie, en voulant aller en Grèce, en Turquie, Mayotte, tout ça. Tu ne te poses pas la question pourquoi toujours un petit pays qui ne sont même pas 1 million, à chaque fois un naufrage, il y a des Comoriens. Puisqu'au Comores, il n'y a rien du tout, puisque vous nous avez imposé un imbécile, un idiot, un voyou, un criminel. Donc, si tu veux que le Comorien, là, c'est une geste. Là, c'est Allah qui t'a poussé à aller dire cela pour que tu vois comment les Comoriens souffrent au fond. Ouvre Facebook, tu verras. Tout le monde t'insulte. Tout le monde te dit ce qu'il ne faut pas dire. Parce qu'on en a marre. Puisqu'on souffre, c'est trop. 21e siècle, on n'a pas de l'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas à manger, on n'a pas des hôpitaux, on n'a pas des écoles, on n'a rien du tout. Et là, tu vas faire quelle conférence? Tu n'as pas vu qu'il n'y a pas des écoles? Il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'électricité. Mais ils vont chercher un petit hôtel là, et il faut qu'il ait un peu d'électricité parce qu'il y a le député franco-comorien qui va être là. Mais au Comores, sors la nuit, tu vas voir. Sors la nuit. Tu vas voir, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau, il n'y a rien du tout. Donc, si vous avez pitié, pensez à nos mamans, à nos frères qui ont fait des queues pour délire député, messieurs. Si on t'appelle député aujourd'hui, à cause des Comoriens. N'oublie pas ce que les Comoriens ont fait, messieurs les députés. Pense à ces mamans. Même les billets, vous voyez les billets, 5 000 €, puisque ce voyou prend tout. Maintenant, chaque personne qui dépose pour chercher un visa, pour aller se soigner, pour aller faire des études, il a fait un complot aussi avec l'ambassade de France en disant que les photos c'est ancien. Va faire un autre passeport encore, payer 80. Va payer 80 € encore. Tu imagines, monsieur le député? Donc c'est à toi de corriger les erreurs que vous avez fait avec votre président Emmanuel Macron. Merci de votre attention. Kwezi watukufu, amjoni sami hiba oimru wako miongoni mwa makontakto na heya wazima nao Saidi Hamada shabainge makaulu maili zoni zonu wambia wanu wasome shizungu wasome ya Faransa abantu wadwa shingereza wadwa shiarabu na mdoro ngoze ndo za kicheni wandwa jigozi partage na mtoba kiyabu Ibana ndwa tko sikini yaje na kamtwaza mdogo wezelu kamtoja mwanti makaulu maidi na mdogo shizungu tena ruwa sekudie pia bwa ina mduka na utoja kenti yabo ya renge page na jana mailiza shizungu ya doso mesheka ishia makaulu maidi nguju ya renge makaulu mimu ya beshe ola uya fanya montage rimabia nizo cha na tamka sujwa nyoro ndi ebani sola nzam réagisse après action chani kam japaro anza riteneri reme banige bi riteneri attaque 6 charire moi droit de réponse de ma réaction, ma droit de réponse, ma réaction. Et bien, comme tu dois avoir attaqué, rawa inza siesi. Abagay, amina mana mamtukufu niko mwanza. Senanga mshukuriyo nodondro. Licha ukaile gari la fatihuha lidanguha tijili fanya accident. Abaga mabieneza hedini. Bon rétablissement. Si Singasi na différencié makaulu ya siasa ya ideshasi miti ya lui hufaka wenjeza nywa komori na mdeti ulaba wa kana hufaka wenjeza
na mdoto ulaba wa udamba ufaka wenje sababu kalima la kilaba banu wakati wa bia mramro wantu da membe tamwe jobu mbe tamwe banu twanga bizoko muri wanu hamnyanya na maindi wanu tibura wodo nari ufaka wenje sa chau mbe tamwe mba weke chakire kacha ke chakire kahit ibiyo kumda buka ndo abantu utawanga bizoko muri wanu kwa chaida wataizo haba wacha warege mnyanya kwa sikwenda ufaka wenje za dahu adui wo wantu hifa ule ngo miliari za twa hala pitalisiswa kwa komodi wantu watona bairwa hula watona maji watona mwenje ewe kafu yo rahma bo komodi mdoto ulaba emruwa wantu hifa no hibia wantu kwa fobarini parce que wantu onde wasoma abo huibeze miliari za tofanya serikali abo do tunzo ndo lawo hifa wantu kwa fao ba watu anza onde watreto abango wa wade onde wafumo barini wafu ihope urangoze miliari zote na wode tunzo ndo wafao wantu kwa fumao wantu wafungwa mupirizo ene kweli ngari wano nasi na mnamshenza amada uwo bakijamdura na jada bokana bon rétablissement mimi tina usuete ufe wanataka mtu jatazo mabao wakati wasaya wallahi wakati kama tujatazo mabao ega mtawa fatu yake na moya doga bizoko muri na mbabahe hawa fowa ilo ko muri zihina ziwa nshindu bokoze miliari zonga zoreche ngawa jo créer le emploi ngawa jo créer le aizo l'hôpital wai saste ana kati mitomvumbu wabanu saste hachaba na kauni shukuri yabo yala opirizo basi hana bia ukana imanu habia ndogo bomana shwangu basi kopirizo sikauone namna wakauchitole ya Amazon huone habia Dr. Jimmy amba Amazon huone mwanadamu wewe basi hani kama kauruti kama bala ila do siku nazalo amba ngebidio bofundi fahari utibaki ukana do wandu hafa bamria renga lapitali ya miliari za Joshua wako mori pia wanzo wazaengo afao wafanye operation ngo afao o alone pia ngo afao sabari baka miliari za Johura malala uzilibe ma médecins zihuleze zescaneri na izo pia mndugu kona cancer atafu yabo kabati machine za wona zongo kabati RM kabati izo zontipi abungufo yabo wandu warengeze malizo au ratungeza wandu wao hifa mria jofanya hazi bahanu ya unde mbayindu yale ngodo wa mru hafu bangena nzaya no kabati mbahazi kabati bayindu hula tijo somesi walikoli nikena malezi nikena wengwe kabati wandu ndo watu kofarumo zenti izo pia zentaya nezetabu ulo hifa yabo wandu wahiba ze miliari izo pia bondani ya omakatili iyo famille nzima basi ngeke famille nuifu eze miliari izo pia ngarjo uzirekipere eze mali zato ezenje ze miliari ngizo Marekani banongo watuka ufaza ntuzinu asibabu ya ukaneze mali wenda wazi ya Marekani pia Donald Trump aba na wele mahela pitale muhanyo ndo fana wenye na mwede baka mnavuzirenge babizeni zisazinjo ohanani hapanganyile alhamdulillah wa shukuru lillah bo Mwenyezi Mungu alhamdulillah tushukuru bo Mwenyezi Mungu warejeza Donald Trump engami Marekani si jovoti Donald Trump habaga mjo wona job hazi ingezi jokaya ola wallahi wala ola mi umanta kado shi na machana maidira na Barack Obama ola mnafiki Obama sana ngalo yanwa dovaya wai mudu wai islamu ola de ngami sasa sharabu pia Donald Trump kafanya nini ngwanzo mapesa wa Marekani walendro wanwe wathaye waundeze hazi yode mhima bahela jishanti la pemba linu enkadi binadamu izo ndizo yatofanya ajoba le komori aina bahanu edarige madinicho alafungesho mnadaba onaruga mtu amba papangu ari kabati maji papangu kabati manje papangu ni ma journalist mwana mtu abaidi na nyika mwana papangu aina sikungu torenga mvio enda etama pesa ya tia undete nyuri pa ya sada unaye nyuri pa ya sada unaye baba ngo dere kama pesa chaye onda hit ndo tunduna na bejo onda tombe tumwila eke tumwija mfungula bo mazeto ani na tumwija watu ngari toze nyipanganeze audori mdungeni bo washensi eke bala mkaurege tumwihisa ende ka ujamja mdetira mafoto so butani yeli wana titwa na machina machogodo wana kwa shotani yomdotira na mafoto anda gana na mafoto njenje ngono ndo ko hindi inu fukipari hindi mwamala bamati nzo katimdu hapa yeni mutibira nje aiga mwabioni ekawafu iyo kheri yaho wakomori wallahi kwa nadamu wanu wafu iyo kheri yaho wakomori mimi na kansani la pesa ufaka wenjeza no mimi ngisingarishinda nao hafikira mimi deze ide basi la hubi mwamala bamati la nyeza ide ndasi wanugasi ya ruma ijihadi banu na msiba wadui iyo kheri yaho wandu waji ibani doshi ya duwa yambakan Allahumma qtuluhum badada wala تبقى منهم أحد أتساسها تمزيما اللهم دمر أعداءك أعداء الدين
Allahumma alayka bidhalimina. Eba ngartuombele wanu wao wananyasi maislamu wa Palestina wafe shaka mtuombele wari wao ekamtoka nunu jinka harumweze swala za tarawih hapi asiwombelea wanu wao wananyasi maislamu. Allahumma ansur almujahidin, Allahumma zilzalhum zilzal shadid warindindrise ودمرهم وشتت شملهم وفر جمعهم watambaze watondowe wangamize. Hiyo ndio mnakwambia diwa ana bon rétablissement bona mimi singarshinda na ufikira shasi karshinda na cha mtu akawa kati ama amezia kilizanga zedo vacances si singarshinda na itenda ziwa malaba batiranye zaidi on hafa watu budi wabajuana nyao wango riparsa wachori lisasu ngwa positoire wango to négocier namna rijoba des positoire singarshinda na nguna msisengamani sisikiti hata yatuka hafu rijwandara ringeze mali zatu ringeze ntia hatu eujo kamali hunde la pitali eujo fanya bahazi yalibwa eujo kamade wade wonehe eujo kopare ni yatulilie kwenye haruma par izo ndizo mimi nizanzao na hizo wale yabo kwa tuzifanya ngabwa mabao wabone bakartushinda na fikira miti yadu singarshinda na haruma siasa enu siasa lebi mshinda na uto malaba mati enu siasa lebi mshinda na bwana washinda na siasa da hunu ula ya wana washinda na idena cha uta wangu atensi hao chatiro wandu hifano funga wandu na chato nganyina haki boko kamtio bontia kamtio na pirizo judgment nganyina haki boko kamjana mwane swale kojo kamjana mapule manyo nyitwanya na fanu nyitwanya na muti nyitwana na gazo nganyina haki mdo abira mnayokana nao na mtu yemke na mjwe mbone zaba mdo amaga katika mko paswa rusitwa kanari watu wabone dawa bya tukabona tijo tijo ngara tonto haja hindi ebanwa mmono na mdwaru mama hashenda yatongezwa na nyasi hafa pio wasaha walisisomo wasaha wale mimizinga wasaha wale hawafungu ngoya bongo wasufureo karsina maji karsina moja ragase miliari nda haina sungu pashio harungona wana shwa ko muri pengo bongo tungu wara tennis na ping pongu ngariziona oheba atuka mjishudi au nyoti pia harengo ababa hanyo warende wamezi au vunzu pia warende mabinda watatahanyo warende wana zita ndundawe eze chuma emafunda awarende mama watufumu wona matwi anafunja wana mdamba kana na wahunda uno basi sisha tusiti kodo ufako wenjeza ngwabyo ufako wenjeza hayuri mana ramba wabungusi wati wenjeza gabo wabaki azali yabaki hata yanike mwana yanike mtu hizo nizo mwanzo wabaki hapo nguna warote na mwambi amina nguna warote zabari mtu somba halafu bana nyinyi wandu mkorongoza Said Hamad nyinyi wandu mlo Marseille nyinyi wasade mlo Marseille na nyinyi wandu siasa mlo Marseille na mlo Said Hamad mwambie ukabanu unahime yaje aone na tungue na si sengensi atirengela rijenda zatu wallah rijenda zatu bakaza joba koma dzini hunu shemana rilo banu da bo sharanda da bwensi atu ilo na mshenzi chakaza jori ono madzini hunu banuri roha batina hanza khurijna min diyarina غير إرادتنا وننبري ونوش الجهاد نبنا باوس أقول نشود أفضل الجهاد قول الحق على سلطان الجائر وصدق الله إذ يقول ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ونهب وكان لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فمن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله فضل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة wana Mwenyezi Mungu awatau wadua wanaosha jihad wadua ambao za kweli wadua simbu hao wananyasi ngwa maore hapo emajamvia endere ngwa kartina tamba ngotoba ikabodza libadili wese emajia lo komori kartujo yatoa wandu maji ele zaha ilo kartujo urenga emiro maji kartujo ukaza zedina moya bora ratu maji chana usike na mbaleze miliari mjamtegemana aeroport tu irenga ayo emirati ngamtwa do nale fino na mikata tipo warongo lo madepite wao wajua kontra ya aeroport hiyo ihulizwa emirati bas ezembesili sulo assemblée nationale kwa tujo magalia msoda huko Fatungu jarigeze miliari ya emirati ya zio asaya hiyo yaje afanye chama kisa liambe ekecho donjilo hapa nundu cha unirenge d'ailleurs waisa fanya mahadisi izonga msitu inu hadisi laona ndo e kontra kana ngari fanya khaskhasa ngari privatiser aeroport ya kamili inu andu dawabu hadisi inu akomori wafikiri
ino madepite wafikiri ngabo madepite komori waka madepite komori au zile imbecile zile za rondo za twai je machi ya jaya leo hamacho ya tuna ngo ikatufanya self harumanti ya rora ya le champagne ito natanogo kabati mrufundi abo subitamba kana ebande namne natandi banwana wangami ya wafo mobari nipi kabati maji kabati mwenje banura marabo bazari banukuja ka voto wajo rimenyela ze swala ema ulama wasoma kwa kwenda uswalizana nzema marais shema fundi wa ndo matomana wewe hamba ubaki beti salama utwa urohoro wa mezi wa piano watanzu wa wacha akabati uswali msiri ni kabati utwa banu ikobidi wajo presidence ebanu mtuche sisi ngasina ngo itwa sina mtuche yokaleleze yidi ze swala pierre dojo kangabo majilisi mtuche nutogenda abo kujotola hazini ekengabo shuli mtuche nutogenda abo basi ekentwa yidi je nutojo sala mtuche abo basi urongwana aramu wa pia wanende makulo shari pia wanende wa mezi enraba ukweli watu kufumlia enraba ukweli utojo swali entwa yidi mtuche abo manahe bala himle unu hayati da ubiu unu hayati da ubiu enu maisha da bien kabati mbaya kabati mbinadamu kabati mali yuko yonti shama fiti marufu na ulaba na umezi basi enu utomezi abo basi hankami enu utimezi abo basi shamaji kabati mbari kabati mbasheu kabati dignité kabati mbinadamu abangay namjoma de mwa paringwa rao machi basi wezo mafidishani machina na indeni mafundo wala uno hata utuambie babizando la ateka mba warungwa rumese dola kwa tujongo tainu inde famia ya makafiri yani matwali mwana waregensi ya tumateka ndatamu tu ya fariko si kwa jana bwa komori baade eza hunde mwana he hanja husini hata usikwa jana fariki shamnyezi ngoje jana like ngari mwe hempe e famia kishenzi inu basi irengo ele dabali ne delicate l'hôpital le doit singani le licence nous ce mois we do ngo ndapo masi we se twamia we do ngo hibi emnamwiti we yale kairi mtaza hira hano iwe famia kishenzi yakina haram shamnyezi ngo Allahumma alayka bihadhihi usrati adh-dhalimat arina ikajaibu qudrataka ya Allah اللهم عليك بهذه الأسرة هذه هي الأسرة التي دمرت جسر القمر العائلة الإجرامية للمجرم للقاتل للظالم عثمان غزالي هذا الذي يقتل إخواننا وهو الذي يدبر السم وهو طبيب وهذه البنت من ضمن التي دمر مطار جسر القمر وأكبر لص أكبر سارق هذا المجرم الجاهل ابنه الكبير ده اللي اسمه نور الفتح عائلة إجرامية عائلة ظالمة عائلة قاتلة فحسبنا الله ونعم الوكيل فيه نيزمبنا نمسيسeni ngama ni yamakabiseni nguna msiseni ngama ni yamakabiseni janati zamba ngabo wandu washangaya kabasi uchocha bani ya jambe ya mbegu la piso hamade de mbwa ya mbeni shangiona bahati nezieze directe hata mbwa ya mbeni nezieze directe hata nantoyiona bahanu chao watike wando toni ona rekanga bo kamera izo ngarjodo zangalia hiyo shana ntoyiona bahanu chao mbwa ya mbeni la mbwa mabu huona nantomona bahanu chao damina nantomona bahanu wakeka bakawantu ngama watike wandu wenji baba hanu namna yinu wasitara Allah billah eze kamera ke jonda sa dondu ezi jojis shana ntomona bahanu ziyaze directe hata ashufa kabasi zambani wa miswiri ashufa kabasi ambe beso o sikio abo maisha yangu ndio yakapirizo nanto huona jawu hematu abage abuga manzoni mwabie ni banu yabuka ebani nywandu mwaba msomo Faransa msomo shizungu banti fungwa ndu miswiri wallahi bila tifungwa ndu miswiri nabo miswiri arumwe jeshi la miswiri arumwe tribunaliza za miswiri tifungwa ndu yo Egypt banu msome abana ebani bana mtoro kwa shizungu emafurika ralo samba za arumwe dunia ziru nda winto ebani yo masomesha Arabu ebani mafunde bana mtwa beziru nda winto alafu amrenso unafiki babanu wauru wanona wao wandu wafu wananyasi arshimeti na wao ngwa mopirizo
ngabo wandu wafomo barini ngabo wandu watoto twaureke Komori halafu wandu wawati ndwani bi sirabanga wanona wari fungu wari hibi haina bahindu ya jotogezari ke wanadamu ndajwa namba bon rétablissement singari gasima opoze wa siasa bas shasikartuma na arumajao nganyindi emdo kakairi wa hanani wo mtoreda mama ngamshida na fikira ndazi mshida na fikira ndazi mshida na udanyina ngamshida na fikira aruma fikira zaidi mshida na udanyina wantia lukumsiru tiro lito juali landap endama de mado firo da nyom zen ba iso de samchibia abongia bot kansa mwambia ni bana yakana mimi imawishi bo mnamba ngamba iro hula tilinga mjeda na hale ngabo mwenje gon shawewe dawana mbabao na mzazaho nuana sha ngamjo urengo mwede mwaro santeliho mndongo mdondo wa mezi ekamjona mwaro mele koti mamsujudia mamfanya hizo alafunga mummanilioni nganyugo gojo fayo ekatifu emi kairana emi ekatifu faransa sabar ekatifu faransa ina mara jofi abu jali wa fi makano wo mndon daina abu lahabina wa sha aina mahala njo kaya kabati ujonizia kajazalo kana uzalo aruma waona jawo abo baada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume uomba bangu na mtata wangu shamimi fahari sindo shati mbaba hangu timtata hangu ti ekati amiri kasero kwa zinu inde haki ya Mwenyezi Mungu Allah ekeni mbona mtu jona bia nabii hizo mtoto kanza na bibi kati dunia amanu usange bidi ya sauti bamba onyo emru tojoni waza utoto waza mbaba hangu utoto waza mtata hangu utoto waza mafundi wangu utoto waza Komori kama toni mas anyi hali hapa ya saya anyi hali hapa ya saya emru tojoni waza utoto wazo wa Nizaya utoto wazo wa Komori utoto wazo mafundi watu utoto wazo wa baba tu watata ya dungo wanaya wawe wafe ngabo ngena stay ya baba ona watata ya warenke ya wategizani zeno Ethiopia alafunga mantoni ile na mstay son excellence al-imam wa idari tandaya wa ati Allah wa ati rasul wa ulil amr minkum na mdoto mtawaliani mnyumlila nyine mtawaliani wantu ende asujidi yenede wantu abali wana mshwahidi ya ping pong na tenisi na mbele ende shaminti na usite himshenzi yani ulilia yani fungia kanyina hakim ndo amba singar shida nao ide bakamja fungwa kamja uliliwa niti wanyanya muti niti wanana gazo niti wanana aiba niti watanyanya fahadi shamu mlabi wanyanya do atambi hao mtata muti kamjaona mtata faiswati mtata salim kamjaona mafano hizo yaren dabuka nisido mazaya muslimu nisido mazaya fahadi nisido mazaya aiba nisido mazaya faina nisido mazaya wandu wao demani ya mjoka mdoka na jauta na sentiment nguna wasise ngamani ya wasise barini ya wawe wafu neno tukauchana nzio kana bon rétablissement basi si mimi wanasha meeting kodo mimi jausa cheusi na fikira ndazi wiwo machu fikira ndazi wiwo dauna ngarishina no fikira ngasinda sina maadui walona mizinga ni kandu mizinga wandu hafu proceda ibia fanyilwa Komori ya rumamdu ya ulwa hafa yapo zabari dokana katuma za nkanyi wanadamu sha wallahi wandu walona mbena mbuzi za bondesi wangu ashitaki hiyo ezinyama ngezi ili wao ngejuze mwanadamu hafa wananyaswa ulwa wafupia kabata ta mahakama ya beluda ina fakirwa cha mdada abina usufa ijadi wao yapo warenge basi kabati udiso wahimise legishenzi hilo yabo ngelifanya hizo wanzao aboge emana wazina wala yanji yabanu wambwena mnayo emana wazina yanji yabo urongo kila bayo waodo wana wika yao kwa na hula kati umezi na ufirwa na ulevi izo ndizo za janizo duniani izo ndizo za janao duniani enyora ya janao umezi na ufirwa na ulevi na ulaba shambu ya mulile nwa nyanyanyu hafa kamtina maji kamtina mwenji kabati msomo kabati unono watengeza mnyeshio do walo hunu umelaba mazi halafu wananyanywa ulwa wafu wafungwa wasaya ngamkwentia bonjo mdeno kwa kila bege kijahunu kujahunu amjosa wanike hule na besa kweli Mwenyezi Mungu ekonganzo ni fe faransa kama mjofa faransa kama ni fe Komori mjofa Komori kama ni fe Saudi mjofa Saudi yede ujue mahala njoka ufa aina mahala Israeli adopula janda ngoro hongu joyi renga ukam Mwenyezi Mungu haba imani mshia ni shele baka mna ushia lila dalamba alimtume aone ha Tanzania kauta paraka aina ma takunu yadrikum almaut aina mahala njoka yanga mjofa Komori mjofa faransa Mwenyezi Mungu ujue wala kuntum fi burujin mushayyada bu azali
ba inge hurenge wallahi renga magarde korozi hina ma mercenaires haringa wana 130 mercenaires renga ba inge milliards ya mercenaires أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. نزمغو هارودي هامبا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها وشليه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال وفي ذلك نقول فبارين ما مرسنير أونغو بيريلوا بس أونغو نجاو أونغو نواليم hayina yule bwe made juma siku tofa leo maudu izomnya simbu do utu buge mana hanyu eko msani wa mvurizani je majwai ya yansiwa kabati ya kana hachana ni kabati ya mtanishioni je m'en fous na mwede mwado meya na mwede mwado mwamnika do menyele ni swala almuradi kamshukuri yo wa fumbuli wa swaliye maiti ya hao maritamu wati na utedezele kafiri lila kamshukuri yo wa ikoni tihaba bomnyawe bo swaliye maiti ya hao watu nikele kafiri lichona udula balele kojone madili zukuli yao sala sulba ule alo mama Maradona zibara zila sashe za kojona madiza mzigiza namnika ni swali namtulilie bati yale hapo alafu ndo hapa e machi wa kaza na mayanga ndingo jisani namba chao e kati amini rongo sijoka Mwenyezi Mungu ngeradu Allah mjozana kenge juka utogeza shipulo sheitani shipulo izo namba uzinu gezilo roni hanku amzabo hiro ekamgunga jonti zambe gujotowero hangu ya towe mba imani titi ndoni abobe asekati ngamtofanya unafiki nyambe cho ndu ndo abakana ngaunike cha ubabo ngamjodaza ngaunike cha ubabo mimi ngamjo makariani ngena mnihule au namnike mbabie amvioni che babo ngamchucha Nima journaliste nyinyi mloi ho izo risijwa sa yo pia ngamtuko balance wanyoti pia ndio maana mtu usubuti maba usoma onesi sasa tikana mbabi avure chao nyoti pia nyomba bizawa ruma makorompeo ishola balono ambagu to ni kwa tijia ni kwa zui chana mko bitanu no yati paro jota kemdu yede namna mdio nyoti pia nyinyi yede namna mdio amjua atake mru au matake wizara mdola mpare ni kwenda waona wala daza nikamna gari ngamjom nikampani ngamjom bas yede hazihani chaniti wandu mona wandu ulili enyido ishia ema journaliste wa hamba ebanu basika bati mahakama ebanu basika bati maji ebanu basika bati maji ebanu basi jao kabati au si unu bwa amiri madi do kanga we na hakibanga we Faransa shakutuone namna mwana si Dr. Ashmet yali yo bomdiala lawo itandani alo mali ngejuze emdula lo bonti Ashmet basi rifungu tumuri swali idi go imagine wakati watu uvura ule wiyo hayabo kutuona wana kutuona mrumshi izo za Ashmet ya to wana tuona mrumshi habisa tu mwana namna hiyo izo za hunda alafu wana tamilo chuzuka harika isi aka urongo wa tidira tidiwa zarika isi aka urongo wa hamba mwando ajipange kwa na ukiri 2023 bokai utijabanu tena uri mumuli 2029 au 2020 kata ya anyu tena nyi wantu wani no mwali no na mtoda za nyoti pia ni mreda das ekemrashiri au robai ruhadi gantu ya hebani ya bemba mnyanya jawami ya heyambe shamdasi ya wanajari ni kamia ditena iranda nyinyi yeje iranda nyi kana ringa redora bakisika na ukiri sisi turnati ebanu ngabashana kuza turnati tena enge Mwenyezi Mungu atoni kata ufike timpwe mshenzi wa ishe itwa tishamna harama jamba ni turietu tijamba getele bango ngwangariyo marehemu abasi mrasi wana jana mbyo kana yego tukao nda changu ndo turu yo izomzi huzupia bana ba kabati wani liyo turu dayeri mimi wanu ndo kama mimi ndaporoka na jana konene turnatino bana turnati amado azalida eno washensi ya famia haja sambida ene famia ha ino anzanu wa he haja ikililu ene famia ino anzanu wa he amujamba ashaharenge bakamdukata mdukata yaje shinda warenge wa ochepi yarenge wat gutamba biza fidi yana pabiza wamezi yo wazirenge turnati ya mafitinu inja kufanya turnati aina mdaja renge ene famia kishensi ya hende yale yana basi mimi wareka sema diwa yangu abulio fari adora na utoweze ene ya tusi hundu turnati inuri kauzi ya kudeta rirudili udensi shati turnati ya ukana kauzi ya emba ndo wafanya turnati ya jani na turiatu enga sunda so kaja turnati ashana mrilike mbabi waturile mbabi ranti basi karja wa irati mizisho randi sohulu na mrilike mbabi waturile ejo ndio mleo indere mnando atona ham bali aba mtoto katida sabangu banua ina katazali ya tofa abo uo
waudo wanzuani ngena mjwemo de mawane bo mtayo turihanyu bo mahibi wa turihanyu na mjwemo de mawane nyinyi wanzuani amali warenge ba tonda ade sisi karna ukubale hatu ya hija si 2026 hatu bando bitko mushidani ndoko iroda ba ndo toka umushidani karanga mtuka wani la tour ramali lanzani na mtamu de mala kwa jamba gazita awandu wenza shonga tonatira ibi bantu kamvika nyarma turati ojo mposho itwa wona ojo rumenti yo na ngati undu mdu bayigani kati jibomba atomiki bana wa basamdu mdu fanya recherche ni join ba bizando goizo namna zikofanywa njeri shomdu yabe kana uriri katuri yatu nganyune mdu alikesema diza henda homo bank atwa rumenti tikinilu tido wa sambi tido wa kabati mdu ya rumenti yo ya irota yabo yenda yona kana ebanenti semvuza tuja ujo basi ni mdu hema pesa katusubitu weza la futi pia ngo mama tree what else kabati usubuta marongo ekili ngo tukaba hurumia mapesa oya hurumia da hubekili le mapesa waya unda Josepe muruze place muruze mbe muruze zango zakayopia esambia mapesa haya hurumia da mutamba ndika urenga mbaidi tito kwa mtaka urenga da nyoti peka nyina mapesa shamwede munyami ya da nyina ndosha hanyu no ana mfanyi ndamjilekeza wewe da kama nzondo da do mapesa 14 na da hubini chaka mturo mhono posoni matobeze mali mazirenga ebane mesi mali kuzoda boko kamja wa hayu za university kamjari tino ko morimonti kamja tino ko morimati kamja tino ko morimzu kamtena ngo mazifani abungebo kaiseke ngo jobanu hameba izango za sharia uzijua o utawende kwa ukana kamna kaukubalinga mtuka utaturi hanyu kamtuka tawari de kari kana rali kumezera lina nezende nsuwani isisa sijabanu de safaralelo risimpa ito sikase sijabanu sikafaralelo risibu tua kana shuka banu kana shuka mrakabisa banu karsila mana banu kwa mtuka za mbira be zo atubidia zambe zamaliza tuzade hiyo pia wasa warenge wala wizila da huwini kanje safaralelo kamtuka finalize ti ale bana kamtuka finalize non prepare ba shababi mkombozi wa isangu gugu FDS si shale abo shababi mkombozi research panga kasina stamba za zinzano na zitaba taferi si ale abo karite kofuka chao karite ko duba mimi kamina chao sagari finalizeo si ale abo ze societe ze ko balwa e majuju o research warranty pia wezi waruf wallah simjembe passer si tamda ma nanif katifu ngene eketiba kama ni dona au cinema na ulabana wedi na wanafiki namna hii kairo afaranas abangebo kaisi ekauta ngo amebaza ngo za sharia uzijua o utawe mnamba ngo za turu na ngo za Canada wangazi jana jaucha banyoti iro wangazi jaro mwali rwanzwa ni pia ko hindu jiziti kaudunga ngamjo janizeleze bamjo zitwaliandro tikaudunga mpango wa huso eze bomba atomiki sabe enge avuriza inuboko eni yatuhufa etodovu amro hata yatawo hafara hano yatuhufa ali adenam na yosa hawa anje ka paza lineti mimi kati paza lineti yenye za lineti usikunja usipua sasa teiza na mjipange mimi basa bahika ono wandu wanzu wafanye baruga serio yokabali simbi kebala de ulo chef yanzu ya tennis sisi karuhambia obo msimba odade manzani mu wa msimba tao mzime sisi karro kubali sisi shababi mkombozi sisi bainge chao sisi shababi mkombozi sisi kado kataje shababi mkombozi bomziba na olada eda eta abake kwa hiyo sheka ishia bwa mndu ngo dafanya rogo na muhimbe ba hiyo antu jipanga kama ndo jipanga inazo skila talilo gotuka upwa ndile ndo gotuka utosili pwa gotuka utosha masio ambayo gotuka upwa miwani gotuka fanya ja tabwa lele sa baido da bai gotuka unika confiance tena abake shawan lelo amndu gozuka isi da ile sedi hamadi ba wewe waubirio wewe le largare trachali rasebe risome mo sepe risome bisirini risome mo collège risome mo lycée no mo universitaire no mo académie de raseme je fanye ces formations c'est jari ngani ko le char ili saudwa ya pahali saudwa durati li saudwa gauche li saudwa dori saudwa sidi bako gali balwa de livrizo mwali kaza jwa direjeza Jikaiwe de argumenti yede uyele we siasa yede experience yede upango yede ujoze ngo science kamili harawa na komba hata genge Mandela nge Christophe Colombo zeno go piede zije tawari wandeza ebano wedo dobi yemchamgon kaja kaza tamba foto ya hea karambula shango ya jikaze foto la bahari ekutona kamdu ya ula wahunu bofanya mahakama bo chui ewonde bya ula wahunu batwanya mahakama
Leo bwana kwanza ndio wafirwa no wana wasali wa unike mapesa ujue wende kwanza ndio wame wende kwanza ndio wana wazaza no baba kwanza bala na shwa wende ndio wara mipira hiyo bale wende banga mwanzo utime ngamanzo ana shwa ndio alishwa mbamba burosheti na mbaputuro rivugoshwa bala bonda puloze penalty izeni usikini au bala mazibi di ko bana bikana alhamdulillah jojo emi mizo wale ko faransa ulo wantu Wonga ona likoli wo mana hawo wonga ona likoli ngwa ona msomo ngwa ona e kondo ngwa do banke wa wo ndo fa ulo wa fe faransa kwa to wasinga ndo wa hukumu ya kensi bari atina bakire dinga kensi de kono ngodo unu mbam kata huli au hulu mnala bushi do kensa do mbom nyanya no lab la bari madesa ramsa chair abange iso de se bari watu kufu c'est bien c'est ça Komoriti yokatiro ekati mavala abo mzade tola mtujwa ba heyo zwa pare ba ina mro mona ruma tora bonto abanto nlo shambu katutu kwa mdulo na paroho ajaba sa Facebook irende mama hakama on mbabu za place aina da gabo mama la komoriti kati bantu mtobushe kitino mavala ni labo uje abo ba ya jala ho ngejidi olelo wale ema elene lepeka warageze via grawano wadibale mishipa basi tibiro wacha walitsambazi wana haramu wala rumenti yo kamili unatowona mndu kati tiwana haramu waruvu na wana wazina waruvu salam tukum zote si habari hapo ngeyabo na mdombe seduma bo wakati wallahi njo wona kakabatimba tomaya mitsame na ndombe seduma basi ntufanya direct ewe ujoka uniwanili ya Mwenyezi Mungu shara ini kama rumwe bwana ngamjuhamba wadojuwa kana bantu kwabo wantu watambishao abonge yabo ekondo anu wa undwana na msiba batike mndu wano bwana inutse na hamba na mke na muona mke yabo ha nguna warenge na mabe amina nguna watongowe nguna wasisembwa dembi izo dezedu wa adu moyo shawanda bo mtobi leo Allahumma alayka bihaula'i adh-dhalimin Allahumma innahum qatalu akhwanana wa saraqu amwalana wa nahaba uquqana wa tasharrada akhwanana fa alayka هؤلاء الظالمين اللهم اقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم اللهم دمرهم اللهم لا تبق منهم أحدا اللهم عليك بهؤلاء الظالمين Abonge zode sabar ngoshi aringu labo kange mwema komori e mawaziri ngo pashi yao cha uno ndware de wa mezi ari je suis komori je suis sûr que oyi mwana wa wando mwana wa de ko atamtujara nzi ko tuka mwenje yondo hazali no na eranti ko no ele gariti do lende li habari no jodo makana ringa we komori je te jure je suis komori je suis bien que toi achami minjamba minga mimwema farant minti mwema farant ezanga mundo ba irutili e mwana gusomo asango fa mbabi zahazi amundo mba mwenjengi yo kabomba machi ke kami mali kamundo bala pitali amundo baba nusende alhamdulillah rabbil alamin e kaizo ngizo komoriza likoli ngizo njema mundo ba irunje mahulinga we na gari ngawe na zero pia uzanza ho aizo za ho izo za kaza ngo pia ngizo komori abo iyo heri ni baadaye ndo watu mwenje watu na maji ndio kanari ke komori ngendo awe bahati hapo kutina shi uno besa shi uno shaho sheda upande kega komori ngwa bonga wenro ebaro ke shida komori enari ari gacha antina baba du kamino mad shabala si somwe ayaban alladhina ukhriju min diyarihim litola rumenti hatu riro emhimu sindaho biri ufia omhimu ngari jo wonana na Mwenyezi Mungu je engujo karadinasi au kana ukaradinasi yode ilo muhimu basi so irende bo mwana rabia engamnishia kamtunishia ba za rabia tamadingo to amba deso ebana ngamnishia kamtunishia imana galeba noka almade abo ezakambazo zisasa abo abo ne kaye ne tika yabo so irende je